رمضان منقذا لنا من الزلات التي سببها إبليس لنا ليخلدنا في النار. فقدري واجو نيرغونغول إند الله أولان أو بتيجو وادان أو سوماي كودان داتين لتة شيطان بريبارني إن شيطان أو بريباري بدونكو يولوتين إن كايت Satana anju yere le setane ko ganyo men tiki jo onno en ala goddo go anyu do en hewtitimo délégué de makko ambassadeur de makko ni men ko wonki menki. Au nom de Dieu, le temps, le régulateur qui fait de cela un sauvetage des glissades que le maudit Satan nous cautionne. Woka attention rabadi anye jantode faya min habibi huwa Allahu wa ya min hasidin huwa Iblis. Emba odo ko gido me yonudo ko Allah. Emba odo ko ganyo me timmudo ko shaitan. Que Allah nous aime, que Satan nous haït. Jawala amakabani amasilani, it's dreadful, brothers and sisters. Shatana mabaina muhurigi wa mun izin hakunde non dando masumugol e wondu do sunnete be do dehino seedi accu njaato da o wi do dande te sumugol dum ko Allah taɗo da haba shaytan o wi do sunnete. Quel distinguo entre châtieur et sauveur. Ante kelendi be dehina be gotum, they are not one. وكما أن الله عارف شدة حقد الشيطان لنا من انتهى برمضان في جمعه لإنقاذنا من إبليس. حكينا كو الله عندي تيدي دينغاي كو شيطان مرانينكم وهذا ليقول كو سوما يتون وهذا مين سوما يفي ودان بون إبليس. Comme Allah connaît la gravité de la haine que Satan a contre nous, il ne s'est pas arrêté au mois de carême dans sa globalité pour nous épargner de Satan. Mansahinani goweni yurmetedo. Bal ikhtara alana baba makhraji wa sidari fil ashri al-akhir aydan. Oini ono yo benitagi ni dawo sumude ko wiete ar-rahman yurmete fu ka aduna do mi yurmete Paul mi yurmoto Sherif fo mi do yidi be game arahim mi do yurma julbe be tu mi yurmete lakar jonno ba lebbi sapoy go tigi tigion mindari dossier mo zero nothing zero vous cessera ba fu so wadade oni ba no ko ni mansalu mansa le chef des chefs the king's king oni joni ni adana o lewru sumaye wadon on session d'octobre mum jengen do universitaire be ambition tigi jangi tun hebali moyen e accordana mo session d'octobre fi yo hebu moyen o pasida e jangunobe be oni mi adani on dun do sumaye kono o ha o tay en gollali fus oni dum don bayo wadali fus mi gera e kadi wadana session d'octobre kadi ay côté kofi o wonu ka VIP and the VIP no is a very important persons in engana bebe me ko very important persons mi fala yo wonu emu kanana de tigi na to de agana bayo ngolale 11 mois tuma yo kadi ari na no ga vraiment mira on sobe ko ni munyan to kan accorder na chance fi ba de sa ko hediti de man sa hinani o de ko bete jo yurmete wallahi mo décidi mo yeli wonde wata goto e mensu. Plutôt il nous innova aussi l'issue de secours, le sauvetage dans les 10 derniers jours du Ramadan. Welele nanarabi, that's it, brothers and sisters. قال في حديث قدسي الشيطان عدو أزرق لكم يسيدكم ففروا إلي فلن أحسركم. Odali eder hadis qudsi wonde shaitan ko ganyo mo waro wo wojja gitejo imo monani on dogi imo fuwanyu de on dogi aron fatto don ka falan ahsira kumukumi desebata man yatawakkal alayya ana hasbu kala fabi do am
mi yona nay mo mi danda e mo o mi dese bata on ba shaytan no wani do profite ngadi o ba de sappo o wakilo do mun ko kasura to zariyat pratiquement hadi yewtere de won so wadi hadis utsi quelle consécration nous de ko keldere ko wakila na golle. Dieu dit Shaitan a une haine implacable comme vous, contre vous. Il vous chasse, fuyez vers moi. Je ne vous décevrai guère. ومن رحمته لنا جعلنا ليلة القدر أيضا في هذا العشر الأخير. Endero sapo kadido, onido kadide, halo, ha hanking, alkamisa. Vraiment, on sortira di sorbe, on sortit de sorbe, bon non, mi ira di on kadi sorbe. Parce que bon mi to conteneur di nyande omo, be monde no nato aki no rondi conteneur di. Amira li on sorbe ha nyande no gai joy hanki. Mi wada ni on kadi laila tulu kadri kadi. On kadi ko fiyo mi dando mi da goto e mon sumo. De par sa miséricorde, il créa la nuit du destin dans cette dernière dizaine aussi. Allah itanan hinnante mangera Allah ko an woni lando yurmeteɗo ikkani wallahi ko a moƴƴo. Ok, falnahtanimil fursata li saadatina. Joni non profiten e o occasion ɗo kadi o laylatul qadri hande kadi fi wata goto e min heɓo ɗo mo heɓata moyen 11 mois 0 balɗe no gayde 0 o ari kadi ha en ariti kadi balɗe joyi e nder on ɗon kadi suumay pratiquement koko bonnuɗen ko ɓuri ko moƴƴinɗen kon ɓayle ko ɓuri ɗuɗude kon kara han tawata ko ara tawa ni en foppi hiɗe wuuri karan buye men ɗo haray Allah kutike ɓe no gasara ko min ɗum ustage ngadete naɓede kara han daɗirten en fof ɗo wuuri ɗen ha ko arata kara on joni mi muñan ton kadi mi waɗita session go kadi awa profite non on occasion ɗo fiyo iye en mali saisissons l'occasion pour notre dextérité ala an sowoma man lam ya'budillah faqad takabbara lahu kala be mo rewani Allah paasi heɓi moyɗe ɗum ɗo haray o mawnintinani Allah hara yimo yawiti ko Allah woni kambude ko. Celui qui n'adore pas Dieu s'est rendu orgueilleux et c'est l'enfer sa résidence. Lima kullu haza. Pourquoi tout cela? Comme Allah wa iri ɗum fo 11 mois o waɗi suuma e o yiltiti o waɗi sappo o tawi on ɗon sappo so arti kadi e welsido to tentinni kadi hande laylatul qadri o ko fi honɗum yannahu shahidum bi azamati llati turaddu wa sharasu iblisa lana wa khaflatina li khairina ko ɓayra kanko Allah himo andi ko desidi ko wondema mo pasali ɗo tum o yaltinaymo lekko ina double ko a yaltayle ko ɗon kon tigi suumoye mo heɓali baraji e o ɗo suuma e o himo andi kadi ko ha mo andi mo desidi mo andi kadi noon ko seytane hunƴani en ko himo andi kadi ko ha honto welsindiɗen fi ko moƴƴani en ko fi ɗum ɗo fof o waɗiri ɗiɗo étape ji mes frères. C'est puisqu'il est témoin de sa décision irrévocable irrévocable de la méchanceté de Satan à notre égard et surtout de notre négligence pour notre bonheur. Man sahinani wa ibadatu hazi laylati afdalu min ibadati alfi shahari. On dit joni on non do la mbuli o fopo passe parce que laylatul qadri jemma ko duruye on ko jippina haka asama gani o plafond do fowlino waali ɗon Abdoulamidi waɗay ɗum ɗo heɓaymo Abdoulamidi maayay ɗum ɗo fowlino paaki ɗo lamidi desde kodduni e on ka paaka ɗon e jemma onni joni mi waɗi ko rewoton lankon e nder o jemma hande laylatul qadri no ɓuri valeur so rewi lan lebbi wulure mi calculini taw lebbi wulure ko 83 ans duuɓi capanɗe jeetateɗe wodi yette jaloɓe fi Allah accenaten Allah ye hande so rewi Allah e laɓɓini mbi futro ha subaka noddinama ino ɓuri so rewi Allah e laɓɓini duuɓi e capanɗe jeetateɗati
e wi'ata Allah wawanta e ɓuri no kono jaɓanta e ɓuri ɗum ɗo joni sabi janngo weeti tawi goɗɗo go kadi no paaki zunubu haray boodi that's his business afa affaire haray ko haaju makko vraiment duuɓi 93 no jaasi ko reweten Allah hande ko haray no modi watte heddugo e zunubu acce cince waɗen kile no seytane ari ya soɗɗo maɗo oke joni ko waɗete abdoulami ɗaccu ɗum anda fewtoɗa ha bon ka subaka nde ɓe noddina ara mila lappi jemma on fof ha e duma woɓe ɓe nia salatu hayru mina nami wo mi yaha fewɗo ɗo fi watta mi heɓumoye e ɓe andi ɗo mi duublata ko mi yaltu lekko donc ka yiite mi yahata ko ɗon seytane o ardanta en go mana okke bon andi ɗo tu fala tun sa awa sa wi a forsi ma wi a haray ara wanna okke joɗoɗa tun heƴƴitoɗa ɓe ndara ko ɓe beytata konkon ina ya jangude alqur'ana ma wi'a la ilaha illallah hanuɗo rewde ala sina Allah wonde ma astaghfirullah Allah mi torike ma pardonna alhamdulillah mi yettima ko newnanɗa alam andinɗalam ko mi bonɗo mi torike ma ya pardonan ko ina ɗum ɗon kadi na ko ya joɗoɗa ɗum aray gaw ya hinoɗano ɗum ɗon no yurmi wallahi haray seytane fooliɗe ayi mo jokke mo wañude en de hande noon mo monani en hande jamma hande waɗen fijiro wata mum wata soɓɓe mon frère wata mooɗu juulude gayna ɗum ɗon immoɗa piitoɗa astahfirullah subhanallah la ila fi Allah mi torikema oɗo jemma artu profita oɗo anda siko ko arata tawete ma ko arata hay si tawima si Allah jaɓa na fijuno oya laylatul gadri rowandi 2019 mi accantamayi voye acce fi Allah sorten soɓe hande noon moodi acce hersen Allah noon hande acce wata goto ɗan wata goto moɗu waɗen ko welata Allah konko yafano enen kadi hersen oɗo. Une dévotion dans cette nuit est supérieure à celle de 83 ans. Allah nan fisamante mangera mari mansa ayu hubbi emba ɗum ɗo ko giggolne ayu hazin emba e heɓi chance men sen jaɓi quelle gratification quel amour dal Allah dali ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun mi tagirande jinna e yimɓe sina fiɓe rewa mi pardoni ɗum ɗo hande son fijiri mi sunnay kala mo heɓaɗi moyen hande voye hara en dullani Allah holli Allah dugula yagal parce que on dit ko haɓiji ɗi fo hay mo muñani e wo nakzimu wa nad'uhu wo e mapototoro ɗemmo wa yastajibu lana o jaadinana en wa nashkuru hayra o weltada ɗen goɗɗo gogal ay wano ni misa tumoni waddewa ko ndiyan ɗan saaƴi ko o hinayde wiide ano ko premier may ko setto Allah daali a jooɗo ɓe premier hasiko min jogirobi ɗon on andi premier na setto ko faali Allah woni setto fuɗɗotoɗa wiya a ɗo ya weltanade Allah ɗan ndiyan aɗa koya non ɓe météorologue ɓe no foodi vraiment ɓe nunodiri tu vois mapo ɗen toro ɗen mo okkora e ngana weltanoɗen goɗɗo ɗo ko misal tum mi waɗi e ɗum ɗon acce gueɗen hara en dese baali Allah e o jemma hande non. Il dit, je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour m'adorer. Nafi bansan, si katar, man abadani udkhiluhul janna wa man aba udkhiluhul nar. Oni kala rewdola, mi welti, mina aday mo aljanna. Kala paga yido, mina aday mo yite wala rubali harami hajak. Weltore ɗen o suma weltore ɗen ɗiɗo chance ji ndare woɓɓe kadi hay tawetake o laylatul gadri ɗo haray kadi ɓe woti kala haray ɓe woti wallahi janggo woɓɓe surete hara ko hande ɓe waɗa laylatul gadri hara ɗum oɗo noon chance heɓe ganni e bete si en tawamamo ɓaye ganda si en tawete si en tawamamo gueren hara e wopali oɗo occasion hakke ko o yiɗi en o yiɗɗiri en yurmede makko nde naafiɗen kelɗi onni man fariha bi dukhuli ramadan udkhiluhu nar e aljanna onni kala weltorɗo wonde suumaye ɓattike mi naada e mo aljanna hay ɗum ɗo ndeɗoyi ɗum ɗon noon kara an heɓi taworda yeɓɓe jalloɓe wonde ma suuma e ɓattike hiɗo welti kara an heɓorta ɗum yeɓɓe jalloɓe ko yeɓɓe bari suu e heddiɓe e mba en heɓorta
wonde ma sina ɓe weltini ɗum wewli juuɗa suuma e hino arde hara ñiiri dappitetaake suppitataake kara hanɗum kara han ɗuɗirta ɗum e yette Diallo enen anndi ni. Celui qui m'adore, je lui réserve mon paradis, et celui qui respecte, je l'introduis dans mon enfer et je m'en fous. Voilà na hazani fi hazi laylati. Il est mari chance d'idi et gemma. On a deux chances dans cette nuit. Ajrul ibadati lazi la yusafu. Baraji ko reweten Allah ko sifota ko ko. Bayoni no buri 83 ans sa rewi Allah. D'abord, la récompense de la dévotion qui est non commune à Tekinala, wali nuzuli nurisati fiha, et kotawata o lumière, o torche no wengue, o gemma jipi, dungo alquran. Alquran, c'est une lumière, ko torche ender mure, o torchante. Ha, yomi nyamu ko harni, dungo de jaka nyame tag, yomi yahuda, jaka de yahetag, yomi yolunda, jaka wole tag. Tu vois, o torche, o yot holle ti woni, Utindina makarewa hara untaki gaide parma e jutte. Non seulement Allah dali yaba e njoddi hande ko e golla o wadira tout gratuitement uri ko si fota ko et puis alqur'ana on tay ko hande jippi on alqur'ana mo wonde yonnorde. Pour la révélation de la lumière éclosante dans cette même nuit. Wolele alqur'an de وحز أمة محمد صلى الله عليه وسلم عظيم لمن اغتنم الفرصة. Kala profite de occasion d'or, au tawai, himo mari mofte Muhammad e no mari chance elen on fonsi en profiti e dundo. Pai gandi tawreta kadi ado dundo fanton programme Allah la programme tetine la programme makungi bonata tawreta ko el suma e jippinano kono ala baraji ɗum no linjila men kono sufi ibrahima ko men kono zabura dawda men fof koye suma e jippinano kono ko enen tu waɗana jiiɗo geɗi sen profitaɗi ɗo wallahi hara en ani hoore men allah daali inna menen anzalnahu min jippini o alqur'ana fi laylatil qadri e nde o jemma momin addata kodduruye hitande nden haka plafond dow ɗo laylatul qadri ko o jemma mo kolturiye mo be e min arata ha ka plafond ɗo khayrun ɓuri moƴƴude min alfi shahrin e didewa lebbi wulure joni noon allah daali addi arsike mo plafond mo yowi ka plafond ɗo an wiya vraiment ɗo ko sinanene am o oto ko yani ɗo ma ɗippet ko sinanene am mala mari baba gotto mo fala kala yirde yitere ko on waɗi ɗum donc andi a fenni laylatul qadri on a fenni alqur'ana o fof ɓaya wi ko karamakojo karamako hassane hum holorta eyi allah daani o tagete on tigi wona toɓɓere mani yu je m'excuse ka nder teje yumma makko balɗe capanɗe nayyi nden ɗo wontoya heɗɗere ƴiƴam balɗe capanɗe nayyi woni 80 jours ko ɗon o yimminta Jibril l'auditeur on ara winda ɗon kodduru e Abdourahmane ɗon ko honde tuma mi mayata kon ɗum mi waɗata ko moƴƴi ka ko boni o mi jaɓanayi annabijo on ka mi salanton an wiya noon ko kaarijo daɗe e salanima nden moƴƴere ɗo man kazaba arrafan fakad kazab man saddaka arrafan fakad kazaba ma jaabi resul kala mbile ko wiyata kala wiɗo mbilejo no mbari gonga yo andu o fenni alqur'ana allah fennuɗo alqur'ana allah on ko kañum andi honto hotata sina yiite ngen happima tertoɗen hoolorgol goɗɗum ngol sihina allah ma wiya ayi vraiment oustad ami de daraɓe hino kelɗi par ce que yimɓe jonnolan mbiniri nasi mbi ɗum miɗo yiitiya afiya alata yiiti afiya ɓay a naati ka parti seytan oustad amin hassane on ɗum fenanima a naati ka parti seytan yiiti afiya mbabba sincèrement ko a mbabba hare holorgol addunani mi ronkam e ndaareno mi horo honɗum mi gaynanta go ndaar ɗum mi a holori on ɗo donc allah moƴƴike ma an a weltanike Abdoulhamid on Abdoulhamid gaynani hoore mum haɗi Abdoulhamid waɗana hoore mum kala moƴƴereji ɗin harayna on o somo o arata adda 30 000 50 000 ma compule o yumma ma no o kuma o jaɓa ɗum ɗon fi o jonna ɓeygu makko on fiwata hotu e modi ko a balare modi ko a zogore a rika balare vraiment min jite tuufi allah
Pourquoi 30 000 francs mango shomo mi jabata? Hara bengo angino da nini mo putti no langa fenêtre na. E de nani o pokolango en hawta taka julta. Ina ene do ko honno arduda. Ya no mi seppu. Inna dum do. Ngombe. Ko honno tigi fiya ke garal langa woni. Ya mi ari tundo mi do tori do abai Allah wadi on lon to ndi do leedi ko so duyi ke jaboto. Yandi duane benna abai. Ah, d'accord, là, la commande non. Quando non vuole, sei a dogo moi a me a jifa wo yantina rabbana jirafa rabbana tina pararababa oh non vuole oh la ifujo wallahi ya gaina oh Allah mon frère on tu gaina on tu mariko okado. La chance de la Oumma de Mohamed sallallahu alayhi wa sallam est grandiose pour celui qui saisira l'opportunité. Anye woke, wonkana rabba. Let's do it, brothers and sisters. Wa munallahi an la yatrukana Ramadan ma ahim simma. Allah do yela makonko watasuma ye akidie yezunu buheti dogo. Fasa yujibu in hadasa haza. Lundo de nyati na Allah. Na inaimo sitari goddo ne heddi ezunu buhara suma ye mai nous comme haraji no ngati nimo dugula on. Le souhait de Dieu est ne pas que Ramadan nous laisse avec un péché quiconque qui n'est pas pardonné. Ça lui serait ahirissant. Rabbana kwa yajoma amen afir lana ya fano min jami'a hunusina dendanga zunubadi amen. Please, God, forgive all our sins before our last breath. Yafa anna zunuba nubema. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi al-malikil wahhab. Alhamdulillahi al-wahidil qahhar. Fafisu dadi rabbina no holli wonde ma Allah ko hojo nanajo ko kanko ni patron on la yataju minna rizqa wala tamam bali ita atafakat o yewti ka suratu zariyati wonde o faalira kay arsi ko golmo o faala kay nyammi mo ko ye respectu mo tun kanko o faala onni ko dum sayi tun bido andi goyo ya foto parce que yette jallo jisi woni bi e 4h du matin o nyamali ay fusa ha futuro yon dine won do wuli Allah de ayette jallo di monche ça c'est vrai o goyo ya foto yi parce que mo li mo respect comme le to fa na fi ti o la ma mo haja e dum onni julu ko hore ma de buri mari de valeur tere ma de fo yettunde hore rukande ka leydi 5 fois par jour salasata marrati fil yawmi afrahu wa udkhiluka jannatu min adama. Quand on respecte en tout, on a déjà qu'à tous et Dieu de mêler. Dieu dit qu'il ne veut de nous ni cadeau ni ration. C'est lui le souverain. Il n'escompte de nous que l'obéissance. That's all. Vous pensez. Voilà nakun abidi Ramadan bitakhiri akhlaqina alhasana fawra tamami Ramadan. Wate wonu kadinon wakili be chati do hasuma elanga tawa jaka ko suma e rewno de. Pourquoi hara en change jikume mo idi fo bay suma e gas kala do change be jikume mo de mo jogi o do suma e haray si suma e mai haray ko suma e ore donc adi ko lecture do dum non. Nous c'est en toute plénitude qu'on va confortablement s'asseoir dans le salon paradisiaque d'Al. Et moi, pio denka didere dina Allah complètement acquitté chomo jamare de foxiwel de la. O jabo la talbisu la bil batil. Wato mukindi dey foro fara e gonga ni jabata. Donc suma e lanna tun jube be e watto rasta jima e di wada sexy. Ayito da jipina wada yenkis mao. Wada criss cross mao. Wada boyle made. Ko suma e jakare no da na Allah ba yalla kamaya. Il n'existe pas pour 30 jours seulement. N'a pas de Japan tatituma no gaje na kampo dan donc suma e rewno la. Suma e wulli toto e maria Allah odo do ya sunno yande nanga na ngodo parce que o rewi la mo teddi
o waɗi ko hani kon fewndo ko mi wodani feƴƴi tun o changi jikku makko moƴƴo oyi allah mi hulɓini probléme natugol an jannda ngal sofay par a yahay en toute plénitude e ko o faala kon tertoɗa kala ko o añi ko ko ɗum ɗon waɗete si daɗi. Ne soyons pas de ceux qui adorent Ramadan en changeant nos postures après Ramadan. Nako bifeu, that's bad. Gala sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maki man fa'alahu rufida sawmuhu wo kala change ɗo jikku mum moƴƴo ɓornagol e haala e piiji ɗin fof ɓay suuma e feƴƴi wo ara i korka ka o waɗi kam bugama allah mema ka oyi aye heɓi mourad c'est ça. jaɓata foro faram kala change ɗo jikku mum moƴƴo ɓornagol ko yotti kon surtout ɓe sonnade on tigi e tawa hino ne'i no wowla haalaji makko ba suma e feƴƴi o change ɗin ɗo tuyo andu woni zéro croix rouge e hoore ko horunoko o kadi noon ɓurɗo humpitade on kadi enen tagaɗo ɓe maaki ɗum ko Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui le faisait son jeûne est rejeté. Wal mudla buddalahu li raf'i sawmil mu'allaqi bayna samai wal ard. Sen gayni ɗum ɗo kadi non bi jango feere ala kadi be itte muudo fi ittugol korka men suspendaka wengaka hakkunde leydi e kammu ɗum no wenga ko muudo on tawnatoya ɗum no ascenseur on ay almu raɓɓi ƴawnowo ɗum noon ɗon ko muudo on bi jango feere wo ala ɗum ɗon kadi be wakkilo ɗen waɗi. L'aumône est indispensable pour que soit agréé aux cieux le carême suspendu. Wala sihra yuqbalu fil ikhraji kala banteyagal kadi gasata do e yaltingol kadi muudo on wiya ok joni pay ko ngannino ɗo joni miɗo wadde wo a hulula miɗo trompude allah quoi min nawa ɗum ɗo ko anje pay ko nga wonku nder ɗon ɗum ɓe mi fawti ɓe wola joɗi quoi wallahu la alkan allah trompat a yaltinay fof goy a yaltinay fof yettugol no agana Moussa awan mi ɗum annike ma ɗo nani wo sadaka on la charité bien ordonnée commence par soi-même joni hendo ɗum ɗo Fatima to hendo ɗum ɗo wuuri hendo ɗo bela après wiya awa addane e ñaamen joni watte ɓayi o yeeyoyta ka ne yeeyoyta ay yata kala bandeyagal gasta par ce que yiɗen ka écran surveillance ka caméra de surveillance pas trop wingi e wata trompude allah par ce que hakki goto kadi aɗa seytani way ok oɗo fuuti kelam layla tum kadi omo nabbimo no duyra noon allah ay nade oɗo alden kono ma nabbimo ka muudo eyi ma wiya ko maaro ñamunoɗa kono an ko celle kaaba ittata ay soodoya celle kaaba la jaɓatake maaro ko nafiɗa ko bara e maafe boro Aucune malicité n'est tolérée en sortant l'aumône. La taktur wata wuddude waɗa yorere jungo ha bonna kadi o chance ngi biyewi visa ay biyewi ngi ɗawata ka sabenani allah natoya ka hotel wi makko ta wuddude waɗa korokoro yaga ko nafinoɗa kon yaltin ɗum wata koya yaltin naya naduga suudu mo wata nadu ton a yaltinay ne sois pas pengre wa waqtuhul muakhar fa fi saba yawmil fitri joni noon bi jango bindi koye on muudo itte e wino ittirteno wata goto wi famalde on faamigoy en faami en fof ko ittete kon ko hombo jonnete tampuɓe ɓen o waɗa joni kadi ya ƴetta naɓana marɓe taaga ɓen hara a jeyaka minallazina yaqriduna qardan hasanan lillah haray naafi allah naɓirɗa ta naɓe mo marɓe dépense naɓan ɓen i fami allah wosimo marɓe fami ko ɓe tampuɓe naɓan ɓen a waɗiri fi allah yoɓito e ɓay ɓen ɗon ala ko yoɓama kono ayey ɓe ƴetta fof naɓaka patron jiɗi ayey ɓe ƴetta zakka ɓe naɓana patron jo har hoɗo maɓɓe gonno toon tampuɓe ma nene gotol maɓɓe mo goɓe ma yi tampere ɓe ƴetta ɓe naɓana patron jo muudo on ɓe naɓana goɗɗo gaynanɗo hoore mum na muudo waɗuɗa rien e laaɓotira posgoy pasago men en fof naatin aljan
e wi ko ha nyande bimbi law ado idi yahede de mudo on ittete ha nyande idi ado on tigi yahude idi ala mini sinna maje ko ya yalti law ala do subaha ko ya yalti law ado ayahude idi son délai de rigueur et au petit matin de la fête ikana nyina shobata yegitude inahane munarade faradallahu almudda ala almuksirina lilmuqillina liyatamata aljamiu bilazati idi alla ko farliri wadiri obligation yetu mudo on nabe ado jultene ko fide miskin e tampo be kambe kadi yo be weyni on fo weyni do hala kambe be wonali be nyaamai mata atwa idi yute dum don hara ko sadaka wadda hina mudo harai suma ma no wengi ka kambe ya ha duta ko dum bononi code on ko fala telefonande do metre agi budo o signala numero mabbe yata donc code dum na kadi ko zakka on la bo jonne te do fende ta jonne te mo do ko fiyo mo be welto fo hara yette jallo do no mi do handi e ngal do urgence on faade ay si nyande julde jula do be ay fisal si e warta achata. Dieu a fait une injonction pour que Nanti et Lambda jouissent des délices de la fête. Agnès d'amour, Agnès Kensalilon, Folheba Nunyamira, Folheba Fiwa Julde, Motyunde, Julde Laban. Waman akhraja walau bu'aida idi fahuwa mutasaddiqun fakat. Kala do achudo ha iutika idi iwadi dungo hara imini onko sadaka o itti dungo Allah jabal sadaka onko no dundano jabataki hara parce que a retard ni fo no ka Allah hino wala ta taduru dundallahi wato yawtu borni ji parcel Allah donc yo wadi ko wi ko godon testagol Allah woni juluta membolo asara ikana fendama wosi si danyawli goddo wata nangu fanda gol no goddum go kadi yo bumo pata okkumo ay fus don tray da nyawli Allah dum do ngayo o nafe argol ga tawa no nyawli Allah ko sabbol suma do fuddi worde di duubi cappande tati no gay jonti jibina o nay mo juli dude e jama nafe mo nyawli Allah go lande to ma ay goy baraji nafe de bay mo sella sinafi o he bay baraji nafe de mo ho muselludo no horude sina faali kadi o heba tazunu busay hadi mo yobude wa utuji makkode mo nyawdi da ande yobitumo Allah do landito to ma fi mudo ma o ta akiya idindi fedi ko sadaka wa da ko lando to ma fi iduma bi Allah kono minni horuno andi mi jabano foro farara shaytan on ko se suspendu entre ciel et terre no wengi do araji ka kabinenia ko wetta ila shaytan o rewana e jende de fodi. Celui qui donne l'aumône, même un peu après la prière, cela est considéré comme sacrifice, pas aumône. Wote kele ndidu ko hina gotum e kere mara wa akidu huna anna sallallahu alaihi wasallam ka nela do no maki kadi joni awa imudo awa iko du ada ko fo ay tilaw a joni anu be jonu de be a hori vraiment normal ma laylatul qadri ada noki awa di dum do fo kono wo man asalla yawma idi fakana fakan asalla tula daharihi wo yeddi Allah kadi nyande idi hara no wayo so yeddu Allah biwo jibina ay abdala sawma hara yo bonni kadi gorka ma baton sikku goyo visa aljanna wala awani correctement juldo ona de aljanna sina biyata ko yigoy ko ari kadi don dimbi julde kadi nyande julde kadi naya wobbe wi ay ko don be na tasahande mi wicco ya yami wawa fili in hande non yani amo ya poda aya poda tun Allah adda malaika ko pode anga damol poda ka katren base yow poda ara bon ni ko worda ko fo terto poda terto wiccugol terto opion terto bonki lumba bayo ni sinanga lumbata jabata ko boy ko beewla den tos wonde ni Allah ma jibi to den wati day ni jibare men ka yiti
de stupidity non non ko jofo yaga daku ya nara komo ya le wodi gergol bonna korka mun kan fi nyande julde wi hande menen de min fija anana e mawbe den kadi mawbe hasani no di kan ko kadi ko ina jon mi so dande makundo ko pule mango jumu ya ha ko bayi tigi tigi on ustaze wo lito wonde ma on ti wada fi ko no indan ketcham diway d'accord gele dan diway ka jahannama hara fawima hore ma o to foto indan to mawbe mo jubi wulu organize ye amugo tanto mima ko bende bido ma do no yalti de gorko bena prends soin de lui dans ko eno to na bido ya wela fiat na kono yo jiwon dan ko gorko mo yalti da e bi nel da men cheke asitra vraiment J'insiste que sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui pose des actes vexatoires à l'égard de Dieu le jour de la fête, c'est comme s'il a refuté toutes les injonctions divines durant toute son existence. C'est-à-dire, il a gassé son chien. Manitaba al-hawa, hawa wa ma hawa. Minon kala joku be bele de aduna, o perda hara o hebali ko falabo. Mini ko jimu tawda aduna. Ndena yiwa do acce mo curba mi ko nden nyando buri fotu sa ya na hirbo to aduna ndar ko wel data shaytan habida yalla gasata ater ko to bele de wonki de. Celui qui s'adonne au vice crèvera. Musharikil Islam ono yo ben hawti dina ikda'u nufusakum fa hiya akbar a'da'ikum mitori ke on sala ne wonki jimon ni faale ji majji ko buri dudu de kon bayra ko wonki jimon din buri mawnude ay de monde. Chers co-religionnaires, coupons les ailes de nos âmes. Ce sont les pires de nos ennemis. Car sallallahu alayhi wa sallam Muhammad maki ma nadima illa muttabi'u hawa nafsi. Goddo ni sata aduna la kara sina jokkudo bele de wonki makko kin kala jokkudo non bele de wonki makko kin o ninso ya ni no nana mawbe ya on dara mawbe ni don jula to hore laaji be dum ido yoba to de no ça signifie que e andi bonki di do ko be geri yimbe ko be innata yo bidde mabbe avortu bata de huli hutare e jama'o yibe sumsi Allah ibe andi ko be wadi ko so be andi ko be bonni deedi ibe andi ko be geri yimbe be ibe andi aduna balare dum non ko law non ko tay ko on na yete menen kamino be ukiti ka batu wi meden uju ajana ko si Allah jawni men ayo ni o men ngatu men jaba onon pay ko gwata on jabo aduna filo on naboda on perda ni so yo ngara nafata menen do mi jiti do ame ko woni gelle konta aduna tubi nous camille mo le futuro ngunda ame nous sommes le crépuscule de notre vie oni menen ngachu men jabali ha fe wo oni non kala e budo dubi chapande jego ala ton tigi place na argument Allah wo jabata ça c'est ce qu'il dit manda da baba karimi fatakala uddi tudo dambu gal betejo uddi on tigi uddi tay kala tori ba Allah ya fayo jabana mo kono ko siko law aja yogo ya ganika ayo ustazani ko pidin fo ko rotule jidin deboati jon ko yimma go numa ajo ni ya ta mo da sina numa sina lineti biya non ko son don yilti to ga wajabata no ko non be jon be sorto to ka parti shaytan cikko yo don ka parti Allah to wadon ko welata Allah ko tenen ko Allah haja tay ko jiya mawdo rewata mo gon tan hulu mo jon ono non ko yo Allah fi hido yidi mo ko dum waja ne regrette que celui qui suit les plaisirs de l'âme. فالنهزرين دندي كما أن إبليس خاب في من إلى النسيان ففي شروط ينتظرنا رينو دي باي سيطان تون وطابي هرا يفولا ين وسالنا ين هور غول سوما ينبن إنو هوري تنو يوكيلي كدون جوني كدي كوكا condition di koka sarti di o habien se watana mila perdendo. Chers co-religionnaires, soyez réflexologues,
si Satan a échoué de nous empêcher de gêner, c'est aux conditions qu'il menace de nous freiner. Famutashabim bibatalati. Why goal championnat? Why goal jipiro follow tiro? In khafil takharak da salel syndicate ayalti a perdu. Mino ne chende de fo wa persona de que sorti sobe vraiment yibe gollu de persona de ngera ta konko jeje tembe tunga ta juma e snuman ne tumbe fuko to na golki kana kusando ka fo rom ki don e 16h kam be ko don be immoto dum on dey kam be shaytani fo laani be tele do be yanga na de modi be mabbe be dum do yo Allah yo ko mo yo Allah wadu suma ya fo zulu ba di mo non be ne bi be ma te na on mi do ani de ko do to Lauma amina wa aiko amina. Ça ne ressemble qu'à un championnat. Tu négliges, tu sors. Famarratu wahidatun ko lande wotere lo kere nara. Akeni wo championnat ni tese ibo. Sa wakila ditunga suma yedo. Dadula hakke benguma. On donc candidat hakke mahara yonti giper bidun do ya fata ala tu bubuye ko akite kon alla nandi be weltani sonna be bandira be membe be nenira be membe be sorti so be wakili e puis ya ay ka jibi to go ko ene worbe be sonna jo ka wi o tubi wo hara ko complètement ko ene yata hino tuba kon hara hina tuba jibi to complètement même quand elle est là mais quand décidé engagé que tout la ni faut faire na taille il demande une bonne qualité quand de cas donc on de quand de cas si dali de landi que makala ko yigo o voltintana o nyamintana o yurmintana o andantana quand de cas si ne futi que tana jidi e fara de do pogo la ko wa ta he ku de ka jumde do ake munyo do men abasa yo no sati fakafa un hasimiyu. C'est un match décisif. Quel derby. Iblis abrasa jannatillahi fa huwa muhammadun didduna. Seytaane do kanko ta ike yurmede Allah de aljanna Allah joni himo sisa ni himo monani. O rewana yorbe be ta ben heba haqqe be ngumabbe ma be rewbe be kan kadi sonja modimu heba haqqe dum do mara kadi ko sunu ko horuda ko fulboni. Attention Rabadi. Let's take time, brothers and sisters. Satan désespère le paradis d'Allah, donc il ne nous le veut pas. Mukzin ibadatana hazilata bi khiyari wa hatizari. Gero non dankoro ngal dewal men dewlu ngal kelta bay dewal men ngal kelta dankoro de luwa bofukum hara e ko hore nawli gunya min do se Allah jabi dum do boni talan seytane jabi tata dum do e juuda andi non ko tuda la ya dum da ma da fo ina suma na donki na raji na babara na jaja para ko ya woni recta. Donc préservons notre fragile dévotion avec toute méfiance. Al-Hatfula itantin wal aishula yarju andi tembe wonde mayde den sonata nde arani onti ba ngara tawa ko ni direct be na males tawa ma yi don direct ko pompion ala kirini ko pompa ino ko ma kirini o ko males crise cardiaque ko ni ni ay donc a hebilanta ko de ando ta ma be ko fuda la ngo domina do musi la fo do la dai no kubba ara ko puri mai de la piadulani mi awe da massage rapetoni le regile la karaire zota massage mai de sonatadi wattane di gila sa yon kadi artada amo ma do hu de ko hu da wanda di problem ay ayeta ma ajabai fudo de ma abdulan ayeta ma ajabai yo no ma woni ma di bol kasaki to de do ni di fabuti di fo ferma mi da fala arte so da glasso kama nallanga fo aso dai ako do en jabali ko alla wi kon ha woni kamili mo le futuro ngurdame c'est très grave ça. La mort ne sonne point et la vie est sans bis repetita. Sunya kelele konde wote le tout
قد هزرنا الله من الشيطان قبل الفوات الله دو هديه يرين الشيطان أدلا ودو فالانفعال علينا جون وقتا وليلا والقرآن فاوتي Dieu nous a déconseillé de suivre Satan avant qu'il ne soit tard, à nous de réagir. قد خاب من دس عبادته ومات فيه kala do tunni do dewal mun dago maaye nder dum don ko lannudo perdude fida o gaynantamo hay fay suma e gaynantamo bay haray o jiibi tinga joni ko sa munyora ki godduri Allah ko biidon a ukkike e piiji sunna di madi fo ba he bay hammu hara hida miji tun da fala dum da tun da fala dum tun e shukru occupation hida mapi tun hida miji hida mapi amadu yela hita yelo tu sa heba no gotungo ko hebata kanyuma dundon ko tola de dundon ko basa ay ida anyani ngeben ko be hebata ko alla chanjata ko duriye mu ko dundon no mettu de ba dana ta ita palli to penna ko du wadi musse hande on dana ki non ko insomni mbila ça c'est parce que da biti musa da ko alla uttinani mo ko annu musuma kasata yondi mere ko dura ni no sinan hammu ko maakunde wa ande wa shukru sonji tabol wa amalu yela gol ko hebata ko dum sakito ta fakrum ko basal dum do mo hebita tanga aduna yondi no ko dura ngam ko do hodi fo sina dum tout a sonde to hadida al malheur à celui qui salit sa piété et meurt avec adunia daniyatun khainatun aduna ko dugulajo jam fotobe la vie est infidèle et trompeuse. Adimo manene de aduna de falgina itaga. Lima takallulu bidani khaini ko non jata toda aden dugula de wala dike jam fotoko. Pourquoi amouracher une infidèle trompeuse? Faya sura tazawadi dunya embare aduna ino yawi ko goddo yantata aduna que la vie cède vite. Waya urban nafsi min al hafi embade maydele hino badi wonki watane yila watane juhu en anda ko hikkata do que l'âme est proche de la mort la tubal bil bina ma la taskunu wata fetu darnu gol fi ko hodata e dum ko joni accata nana do darni no be yini ta feta go mu ta ko mu dawo min kana wata hirman aduna ko hebali ko wiya ko dum hende toda perto fara giri la dunia koson perto fetan do adda ko Allah ko ma ko yondi no kunno sina nga wona anya ko hundu do sonji do re mum mo dana ta ko hara mo mo nani da do nyami fonni na ma mu mangi da nyami biftek ko na dana ta kan ko dano plein ko mo parce que ka ko mo na ke go man tajannaba minal hasadi istaraha kala dogudo nganyane ndiara yo fotiki parce que ala problème on tant que dans des bokko no hetti an wonno ida moni andu anati e lette de ayal tayi ne te tracasse pas pour construire où tu ne logeras pas bientôt tu quitteras cette vie comme si tu ne l'avais pas occupée wa tudja ila rabbi wa laysa laka illa zadu ko joni natteda mimi ayo batata asiboy natteda Koanya kaka hoto mama ko tampu da wodo ngayo katapas. Min le régulier la caractériser là. Min Guinée ala avion ko no fato ba he bay avion. Parcel zati Guinée labe no fato ba he bay logement kay. Ko ton nakete ka Allah hara he dorasi na njoba mao. Tu seras débarqué chez ton créateur et tu ne seras qu'avec ce que tu es auteur. Il a bara ifanda les 10 brothers and sisters. Allah ma ko yo jom. Mansa mangi the king's king asla fulani turke mafata ni de men de fa fa ya fo de men tawa de ka aljanna ya fa an nasuluma an saluna jedal de men barika ne wadu barke ma dara men heba ta fu yeddo bema alla ka wonna dimi barika hukka muna asni dunli bisaki watanina mi turke ma eltu tambito da be lambele ya men di fio de gollam de Guinée soutient nos gouvernants pour l'émergence de notre chère patrie la tajallana zambanilla kafatahu fi hadha sha mi jeejina wajal yadaya ala zami do wattu de judange kabaw Allah yandi wata akidu men de zunubu tuna suma e ma ya no de ya men zunubu la
maniyatuna de mayde amen de men dakata yasir halana yandu newina men de haram musad anna sayala sonoya iza sawayna ta talansa nyande men soro ikalepi de bila quwwati men alda e dol wala zadi me yoba ke fusilla ma kaddamna sina ko den hikkino yeso ko subhanara afata kala na yandi yuppu yurme de mande amen wala tazidna hara le talime بعد الحساب سمنيا وما تولدنا إلا في الجنة وتنادر من سينا كوتي تروا نتولي كما نادر من kuno masitali woni ko min do hasi ko mi defano gollo be to ma mi lumba sira tunni nata don te dugol pore laare ella ala todi ke matuba ta sunnu hayi goto amen bi hurmatika ya arhamar rahimin ya rabbal